স্যার আজি সংখ্যালঘু এলেকাটো আপুনি প্ৰচেষ্টা কৰি আহিছে কি দেখা পাইছে ৰাইজৰ বহুত ভাল যিখিনি এৰিয়াবিলাকত আগতে আমাৰ মেল মিটিংবিলাক ভালকৈ হোৱা নাছিলে এই অঞ্চলবিলাকত বহুত ভাল ৰাইজৰ সঁহাৰি হৈছে আমাৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত 15-20খনকৈ মিটিং হৈ আছে গাঁও অঞ্চলত VCDC এৰিয়াত প্ৰাইমাৰী এৰিয়াত আৰু সব মিটিঙে ছাকচেছফুল হৈছে আৰু এটা নাভাবাৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশ আনএক্সপেক্টেড এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ধৰ্মৰ লোক দলে বলে ওলাই আহিছে শান্তিৰ বিটিয়াৰত শান্তিৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আজি শান্তি নিৰাপত্তাৰ যিটো পৰিৱেশ এইটো যাহাতে কোনোদিন আকৌ হেৰাই নাযায় এই পৰিৱেশটো সবে উপলব্ধি কৰিছে সবৰো মুখে মুখে বিটিয়াৰৰ শান্তি আহিছে নিৰাপত্তা আহিছে উন্নয়ন আৰম্ভ হৈছে গতিকে এই ট্ৰেণ্ডটো সদায় ৰাখিব লাগে আগৰ BPFৰ সময়ত যেটো হত্যা হিংসা দুৰ্নীতি অপশাসন এইবিলাক হৈ আছিল মানুহ ভয় ভীত কিবা কিবি এইবিলাক বেয়া দিনবিলাক সবে পাহৰি যাবলৈ বিচাৰিছে গতিকে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আৰু সিডলি বাই ইলেকশ্যনত আজিয়ে ৰিজাল্ট দিব পাৰে যে আমাৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া 50,000কৈ অধিক ভোটত বিজয় হ'ব ৰাইজে কি কাৰণত ভোট দিব স্যাৰ BTC শান্তি হৈছে আগত অশান্তি আছিল মাটিবাৰীৰ কাম কাজ হোৱা নাছিল আজি মাটিবাৰীৰ কাম কাজ হৈছে শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাক জৰাজীৰ্ণ আছিল লাহে লাহে শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাক ভাল হৈছে ৰাস্তা ঘাট কালভাৰ দলংবিলাক লাহে লাহে বনোৱা আৰম্ভ হৈছে মানুহে অৰুণোদয় পাইছে বিভিন্ন আঁচনি পাইছে আঁচনি পোৱাৰ ওপৰত সবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে মাটিবাৰীৰ সমস্যা সমাধান হ'বলৈ ধৰিছে আৰু শান্তি আহিছে নিৰাপত্তা আহিছে এই তিনিটা বিষয়টো সবচে গভীৰভাৱে ৰাইজে লৈছে সেইটো মই দেখিবলৈ পাইছোঁ BPFৰ মাইনৰিটি লিডাৰ এটাই কৈছে मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय क'क्राझार सोहोराव गोदानै बेखेवदों क्रिमसन क्लाब मुंनि गंसे गोदान जिनि गला क'क्राझार सहरनि बिशाल मार्केटनि साहा जेडी रडनि साखाथियाव थानाय US पल' प्युमा किलार ब्रेन्ड गलानि साखाथियाव गोदानै बेखेवदों क्रिमसन क्लाब मुंनि गलाखौ हौवा हिन्जाव आरो गथ'साफोरनि थाखाय बायदि बायदि रोखोमनि गानग्रा जोमग्राफोरखौ नोंथांमोना क्रिमसन क्लाबाव मोननो हागोन मख'नो गोनांदि गोदानै बेखेवनाय जिनि गलायाव हौवा हिन्जाव आरो गथ'साफोरनि गानग्रा जोमग्रा जेरै लंपेन्ट शार्ट टि-शार्ट टपि बायदि बायदि जि जोम बायोब्ला नोंथांमोनहा मोननो हागोन डिसकाउन्टजों लोगोसे अफार गोबाव खालामाजासे खनसे भिजिट खालामदो क'क्राझार सोहोराव गोदानै बेखेवनाय क्रिमसन क्लाब जिनि गलायाव लोगोसे नोंथांजों गोरोबनाय समायना रमायना गानग्रा जोमग्राफोरखौ लानानै थांनो हागोन क्रिमसन क्लाब गलानिफ्राय खुलुमबाय क'क्राझार एक्चुअली मैं एरिया VM हूँ क्रिमसन क्लब स्टोर हमारा ओपन हुआ है कोकराझार में 26 नंबर EVS स्टोर है तो हमारे यहाँ पे मेंस वोमेंस किड्स 3 सेक्शन मिलेगा ये आपका कोकराझार में JD रोड बोरो भतरमारी कोकराझार JD रोड में है नियर पूमा विशाल वो सब स्टोर के पास में है तो हमारा यहाँ पे क्रिमसन क्लब में ऑफ़र चल रहा है आप लाइक लेडीज़ का अगर कुछ डेनिम परचेज करेंगे दो तो 4,000 में डेनिम आपको 2 मिल जाएगा अगर मेंस का डेनिम कुछ भी दो परचेज करें 4,500 में मेंस का डेनिम मिल जाएगा बाकी 3,999 से ऊपर अगर शॉपिंग करें 500 डिस्काउंट है 6,999 से ऊपर अगर शॉपिंग करें मतलब 7,000 से परचेज करने पे 1,000 रुपीज़ ऑफ है 10,999 मतलब आपका 11,000 शॉपिंग करने से आपको 2,000 डिस्काउंट इंस्टेंटली मिलेगा जो आपका बिल में डेबिट हो जाएगा तो आप लोग आइए यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए नियर विशाल है तो बोरा भतरमारी JD रोड तो ये क्रिमसन क्लब का एक्सक्लूसिव स्टोर है यहाँ पे आपको न्यू कलेक्शन अवेलेबल मिलेगा हर टाइम मिलेगा कुछ ना कुछ तो ऑफर चलता ही रहता है एवरी थ्रू द ईयर